Assalamu alaikum dostlar. 20 avgust жекшембе Карабалта мал базары бисмилла деп койлордун баларынан баштадык. Буюрса каналга катталганды, лайк басканды унутпайбыз. Ким кайсыл шаардан силерде мал базарда кандай болуп атат баалар жазып койгула достор комментарийде. Байке канчадан сурап атасыңар? 9,5. Барын 9,5. 9,5 сурап отур. По 9,500 просит. Байке, чарба, ургачы. 8'ten. 8'ten. Мына достор. Арашан эмесем, бирок мыкты маскалар экен. 4 баш дедик, э? 5 баш. 5 баш. 5 баш. 5 баш марка. Буюрса сода болот. Сода болот. Буюрса. Келишпей жатат. Келишпей жатыптыр. Мыкты экен. Байке канча тиштең айта? Баларың канча деп атасыз? 20'dan. 20'dan? Сурап атасыз 20'dan. Бар. Бары 20'dan. Мыкты койлор экен достор. Цвети күйгөн эмес, бирок сөөктү чоң койлор. Дос. А могусчу байке? 5,5? 5,5. 8 дейт. Что, 8 просишь, что ли? 70 дейт. 8. Байке, порода теке канча? Порода? 15. 15. Молчу байке, бул деле буй болго я. 20? 20. Теке де байке? 20 дейт. Байке, улактар канчадан болот? 4,5'dan. 4,5'dan, э? Ama echkiler çoğurak. Soyuşka bitken. Soyuşka echkiler 5.000, 6.000'den bolot. Soyuşka echkiler 5.000, 6.000'den bolot. Ulakta 4,5 bolot. Araşan bolsa bir şey. Urgaç kozlarken. Kançadan surap atасың? 9,5'dan bolot. 9,5'dan bolot deydi. Hadi, kakabday. Ne olarçı? 11,5. 11,5. Berilishi 11,5. Berilishi 11,5. Mana dostlar. Mıhtı araşanlar. Liniya tornado deydi. Zekirip ketedi, korkutan mağaz. Adres. Büyük parvar. Değil. Moğol. 8 ay eкен. 8 ay değil 5 ay dedin ya. 5,5 ay eкен. 8 ay. Liniya tornado dedin ya. Belki kulaklar çenerin ya. 20'dan ekor. 20'dan ne? Garanti. Kulaklar 20'dan. Tamam. Başı gelişip. Ne dostlar? Şu kozlarımla karnadan gelmiştim mi? Atas. Belki vesin emetken yoksa? Yok. Bu koyda yürüdü. Buluttan geldi. Eklegim var. Bağlarına takalaylı bu belki. Bağları. Bu kança çift oldu belki? Dol 3,5. 3,5 yaş he? 3,5 yaş mı? Belki bağları koçkor. 250 sürü atam. 250 srotos. Mına 250 srottur mı dostlar? Rezultat. Mına dostlar. Rezultat garantiya he? Garantiya. Koz düşüyor. 250 mi? 3 yaşlar. Şirinasını böyle bayqasan dostlar. Belki moğul krasavчик. $2,000 sürü atam. $2,000 sürü otasınlar he mi? $2,000 sürü otasınlar. Düşüp beredi. Deyiniz belki? $1,000. $1,000. Onu $1,000 sürü otasınlar. Belki düşüp berem deydi daha. Belki nomerinizi aytып koyuңuz. 501 0501 25 20
0501 25 25 07 07 78. 78. Mana dostlar, bu üçünü suraysыңар байке. Карабалтада достlar. Байке, козларды канчадан сурап атасыз? 7,5 bular 8,5. 7,5 дейт, 700. Олар 8,5. Коз кочкорлор, э? Çekin ata. Bas. Kaça soru? Koydu. 19 sıra. 19. 19. 19 soru. Semiz koy. 17'ge geliyor. 17'ge belbey koyun deydi. 19. Yaxşı, semiz. Yaş koy. 2 yaşa. 2 yaş. Kim koy? Kaçadan soru da sonra? Çarba koy. 6,5. 6,5. Ama onlar da öyle. Bari 6,5 he? Çarba koy. 6,5. Başka şey. Qancha tish bo'ldi? Qancha tish? Yashi. 3 yash. 3 yash. 3 yash qo'shib. Basi qancha bu? 110. 110. Liniya 80. Liniya 80. Прямой. Qarabog'dadalar-ku. Quloq 20. Qo'yga qo'ydinglarmi? Rezultat var he? Var. Nomerini ayt qo'ysin. 706. 706 33 93. 93 13. 03. Aka qo'y qancha? Qo'snimi ajinni? Qanchami qo'y? 14 ming. 14 ming. 14. Qo'schi aka. O'n, urg'achi. Urg'achi qo'z 10. Ya 10. Qo'ylarni qanchadan so'radinglar? 25 dan da 25 dan. Cho'ng bo'lib. 25 dan so'rabdir. По 25 просто. Cho'ng bo'lib. Mo'g'ul. Baka qanchadan bo'ladi? 12 dan krugovой. Mo'g'ul 12 dan krugovой, 12 dan deydi. Aq charba bo'ladi. Mo'g'ularda baka. Var 12 var. 7 var. 7 var qo'ydim. 12 dan deydi. Savol papas. Qanchadan so'rayapsizlar qo'ylar? 12 dan barmi? Mo'g'ullarda 12 dan kim do'stlar? Charba qo'ylar. 12 dan. Apa mo'g'ullarchi birga 7 yurib mo chetkilar. 14 dan, ne? Mo'g'ul 14 dan ekan, mo'g'ullar 12 dan. Charba qo'ylar. По 12. Öyle semiz şişekler qanchadan bo'ladi? 17 dan so'radi. 17. 17 dan so'radi. Qancha bosh tak? 6 7 7 ekan. 7 bosh qo'shgan. Ne yoshar? Charb Semiz. Ne soğuk var ana bir geldi mi? Arzonroq qilib berasiz. So'yg'onga aka barida yari. Ey, o'rta it bor. Bu Qarabog'da. Ya. Mana do'stlar, so'yishga istesanglar, buyursa, aka Qarabog'dan. Nomerini aytib qo'ying. 0995 0995 88 88 84 84 43. Mana shishekdir. Bir yaşdan ötüp kalan mı? iki tişler. İki tişler, iki şişektir. Şeklini, eti soyunda olur. Asfalt. Bayke, qo'chqor olib tur. Bayke, qancha oldu mu? Realniy bazar bak. 75 binge. Yaşı qanday ekan? 4 yaş. Mana bayke 75 binge olib turmi? Bazardan aldыңар, he? Liniyasını böyle bilbeyim de çıkasam o. Tiyak boy kulağı жағып тұр, алып тұр байке. Жақтыр тұр ма. Мал бөлсін байке сізге. Жақшы қошқор екен. Бөлсі байқаса қой қойды қой жақшылар.
Мына байке бул кочкорду алыптыр, буюрса акырын ушу кой кылыптыр. Могу койлор достор. Мына могу койлор, андан кийин бул жак мол кочкор 52 миң болду. Буну да тигил байке алыптыр жана байке. И могу койлор достор. Тигил жактан такканча 4төө болчу, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 баш болду, 11, 10 баш. Могу койлордун баары дети жактан круговой 16дан болуптур достор. 16дан айлантырма. Бүгүн аракет кылып атам онда. Реальный баа алган кишилерди издепчи достор. Могу койлорду алып, вот байкешка 10 или 11 голов байке купил, по 16 круговой получилось. Ну, где-то 17, где-то 15, где-то 14 круговой посчитал, он 16. Круговой санасам 16 болуп калды. Бул жерде 4 кой. Мейли байке, мал буйрусун, жакшы, рахмат. Шалдыбардын кочкор экен, баасы кандай бул? 50 миң? 50 миң. Канча чыкты бул? 2 жаш. Senki? 50 миң, 50 тысяч. Грош. Байке, кандайсыз? Байке, кочкорлор канчадан болот? 12'den 14. 12, 13'төн. Бар 10'dan. По 10, 13, 12. Кочкорлор канчадан сурап атасыңар? Я. 12'ден круговой. Молот 12'ден сурап турган. По 12. 5-6 ай болду булар. Байке, коз кочкорлор канчадан сурап атасыңар? Я. 9,5'dan. Мо бизге чоңурактарчы. Аны 10го берем. 10'dan, Тигилер 10'дан, чуть побольше, по 10. По 9 500. 8 500. Эркек ургачы козулар байке. Эркектер канчадан болуптур баалары? Канча ай булат? 5 ай. 5 ай. Бар эркекпи, могул эркекпи? Бар. Канчадан сурап атасың? 8,5. По 8 500 тоже. 5 месяцев. 5-4. Байке, сиздикичи могу кичи козу? 7,5'dan сурап атасың, Түшүп бересиз. На 7500 просит. Уступка будет. Купили, продаете? Продаем. Не продали, да? Сколько просите? Кара кой канча экен семиз? 16 миң. Сурап атасыз, түшүп бересиз. 16 тысяч просит. 16. Түшүп берет.